कथाटा राधा को धर्म सौची केमिति के जानी हेटी देइबा पुलिस वाला बोली तार कोन मन नाही हरा हमें काली थाना बड़ बापा को जाइथलु मु कहली राधा पा मो स्त्री मुता गेरस्त हरा हम दी जन को बाघर करि दियो ए बाड़ी बड़ा रोही जला जोगनी छिया पुलिस वाला ता हरा हमको गते घर भीतर पूरे लोका दुआ देला तार से पुलिसिया रोळ बाड़ी रे हम दी जन को पिटिला ओइला तुम दी जन को बाघर हेई परिबनी तमे कहलो देइमा मो भाई जन माई पिलो को बिना गेरस्तर केमिति संसार करबो हमको दिया तो मजाती रे पूरे अंदरी नीति संध्या सकाल मागला रे दी बाले के दूध दही पीबा को दियो हरा राधा बा दूध से खंडिना नी दही जे खाइ छै छबरा आज जाय हमको जो दियो मना करने देइमा मो गेरस्त पाखरु मते अलगा करि दे ठीक अछि तम दी जन को बाहर होबो हरा सत्य कहछ राधा हम स्त्री हम मुता गेरस्त चुप कर मते लाज लागु सुनो तम दी जन को बाहागर संपूर्ण दायित्व मु नेबी हैला आउ दिन एठी आसीबनी संजय आ कलकाला सलसला 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 कलकाला इस हे अन्नालो हे गजरा गजरा निस्सो आखि पता तार किठर मारची ओठर गोलापी हसो ए अन्नालो कुंची कुंची आ मागुर निचो यार नताय बा केई मन को परत न जीव जी जीव जते का हाय दीपो तार कोन दरकार कहलु राधा पादु थाना शिखंडी नानी दही नहीं मो राधा पक्षीर कि सिकुंडान दही किसी दरकार नहीं आम घर एठी नुहे आम घर एटू बहुत दूर पूरा मफसल है आम घर आर्थिक अवस्था भल ना मो पाठ पढ़ी हेले चाकरी नहीं जड़े भद्र लोक कहले आपण मान कोड़े चाकरी दउछन कोन होई जला जोगनी ठासे कइला रे को बारी बड़ा मनारे से चुकुली कपिला हरा तो ता धर्म सही बोली रे बाड़ी पड़ा नहीं। ता आपण मान मिछ कहउछन मो सहर चौटी जाक पचार समस्त गोटाई कथा कहउछन राधा पक्षीर और सिकुंडान दही सप्लाई आपण बहुत ना अच्छे सहर ये तू कोन राधा पा दूध ये सिखनानी दही व्यापार करि परिबु हम खटल रही जाई जी डालिबो को सेवा करि परिबु हाँ हाँ मो पारिबु आ जल्दी पारिबु हरा मासुको दरमा 2000 हां बाल व्यापार देखले आउ 500 गाय मोटो 2500 कोन पुओ राजी हाँ मो राजी मो प्रेम पाई मो बापा माँ भाई भौणी को मोर हस टिके देखा दरकार हेले मो आउर तलक खसीजी मोर चाकरी दरकार टंका दरकार हे दीपो ए जो नालिया कोठा देखा जाउची तारी पछपटे हम खटाल सेठी अपेक्षा करथिबु जा हम आसुतु आल राधा पा कलकाला सलसला कलकाला सलसला कलकाला सलसला सतरे लोक आईछ तू आज मो आखि खोली देछु तोरी पाई मु नुआ जीवन पाइछि ए सहरे चाकरी पाइछि आज ए खुशी खबरटा तोते मु चिट्ठी लिखि जणै देबी चिट्ठी लिखि जणै देबी चिट्ठी आसीछि चिट्ठी पहिली बेटी चिट्ठी तो नुहे प्रेम आकाश रे डेणा मेले उड़ी जाउथिबा मो टिकी चढ़ई एई टिकी चढ़ई तू केबे आसीबो हां केबे तो पंजर भीतर को मते बहु करी नबो आरे किछि को उड़ी गला
ଉଡ଼ିଗଲୁ।
कोटि कोटि जन्मकु तुमकु देली मोला काली जा बपतिला आजी सिए हेला सकर पाई तुम मिठा छुआ सब किछि लगे हो दुनिया আজি ঝুমি ঝুমি নাচুছি हो दुनिया আজি ঝুমি ঝুমি নাচুছি वर्षा ए वर्षा अरे एठी तो केही नांती तमे कहा सहित कथा होछ ए काऊ संगे रे मो ताको कहूची जा ताको टिके डाकी आनिबो से कोन मो कथा सुनुची खाली कहूची का 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 देबी जे कोन अरे बाप रे बाप ओहो अरे बाबा से पक्षी छोटा पर राखिला कोन ए देखो मु तो आसी गनी तोर राग शांत करो मु तम संगे जमा कथा कहबी काहे की मु तम ऊपर रागी छी रागी जो एले कोन पई घंटे केतरा बाजिलानी चारटा केतरा रासिबो बोली कहिथिलो सॉरी बाबा दीटारे जानिचो ना ए 2 घंटा समय काटिबा मो पई केते कष्ट देखो अपेक्षार अन्य नाम तो मिठा ता छड़ा मु जदि एमती तुम पाखक चली आसतांती तमे को कुआ को आधार दे मो आसिया बाटू चाहि बसतांत ए देखो मु तुम पई बड़ मंगलसूत्र आनी एटा ना तुम बेको को खूब सुंदर माने एसु आनिबा कोन दरकार थिला काहे की तमे मो पाखरे थिले मते जेमती लागे रत्न भंडारटा मो पाखरे अछि हेला बाबा हेला एटा को मो निज हाथ रे आज तुम बेकर मु पिनि देली हेला देखी 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 अरे वाह विवेक बाबू यही ताहले आपण को असल रूप यही आपणकर भद्रता आपण मो पु आरोकर सांग बोले घर को डाकी आनी बसई बड़ लोकर पुओ बोली आदर करुली डाक्तर बोली आपण प्रतिभा को मो सम्मान दौली हेले कौन कले आपण शेष मो विश्वास रे आपण विष देदेले मु सेमिति किछि भूल करिनी मु वर्षा को खूब भल पाए ताको विवाह करी आम घर को बोहू कर नहीं जावाक चाहे बड़ लोक मानकर मन एमती बाबू गरीब झील मान को देखी एमती अनेक कथा कहती छलनार प्रतिश्रुति दे विवाहर प्रलोभन देखे निजर कामना को चरितार्थ करताक सरीगला कथा पाणीर गार हो रही जाए आउे ये निरीहा निस्तम झील मान अवस्था कौन हुए जान बाबू ये समाजर निंदा अपवाद को सही न पारे शेष से विष खाई आत्महत्या कर
रे मା अरे एमाने बड़ लोग अरे एमान पर अर्थ अच्छी क्षमता अच्छी बड़ अच्छी एमाने जहाँ चाहिए सेया ही करि परिबे एबे भी समय अच्छी रे माँ अरे अरे से मोह माया मरीचिका पछर न थाई फेरिया अरे से बाटू तू फेरिया भूली जा एमान को अरे फेरे जे तो बेकर पिंदी तो से मंगल सूत्र को ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମଉସା ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା मते आउ बुझाओनी बाबू मते आउ तमे बुझाओनी ये दुनिया को मु बेस भलो भाबरे चिन्हि सारे समस्त टी स्वार्थपर स्वार्थ पाई समस्त टी पागल फेरी जातु बाबू आ कौन से दिन आपनकर पाद जेमिति घर भीतर न पड़े चुप जा भीतर को जा जा कुजी ମଉସା ପ୍ଲିଜ୍ ମଉସା ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ମଉସା ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବର୍ଷାର ହାତ ଧରି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ରାଜରାସ୍ତା ବୋଲେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବିନା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମଉସା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାହାଘରଟା ପିଲା ଖେଳ ଘର କଥା ନୁହେଁ ବାବୁ ଜୀବନ ସୌଦା କଥା ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ଠକେଇ ଦେବେନି ତ କଥା ଦେଇ କଥା ଫେରେଇ ନେବେନି ତ ମଉସା ଏତେ କଥା ପରେ ବି ଆପଣ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ତ କହିଲି ବାବୁ ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସହିଯିବି ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଆଖି ଟୋପାଏ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ମଉସା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ବାବୁ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ଜମା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଅନୁ ଏଇ ତମେ ଶୁଣିଲ ନା କଣ ହେଲା ମୋର ସାମର ବଉଳ ପାଠ ପିନ୍ଧିବ କଣ କହୁଛ ବାରିରେ ବସି ସେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ସତେ ନା କଣ? ଆଉ ମୁଁ ନା କନ୍ୟା ପିତା ହିଁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବି ତମେ କନ୍ୟା ପିତା ହିଁ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ମା ହେଇ ମୋ ଝିଅକୁ କଣ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ପଠେଇଦେବି ଯୌତୁକ ଦବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସିନା ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ହେଲେ ମନ ତ ଅଛି ବର୍ଷା ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଚାଉଳ ଆଉ ଜୁଆଇଙ୍କ ହାତରେ ମୁଠାଏ ସ୍ନେହ ବାସ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ମଉସା ମୁଁ ଆସିଛି ମଉସା ତମେ ଯାଅ 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 କି କଥା କହୁଛ କହିଲ ପୁଅ ତମେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ବର୍ଷା ମୋର ଛେନା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ତମ ପାଇଁ ପିଠା ତିଆରି କରିଛି ନାଇଁ ମାଉସୀ। ତମକୁ ନ ଖୁଆଇ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି ରୁହ ତମେ ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଡାକି ଦଉଛି କଣ ମୋ ଲାଗି ଦିଟା ପଠେଇ ଦବ ଦିଟା ତମେ ଚାରିଟା ଖାଇବ ଭିତରକୁ ଚାଲ ବର୍ଷା ସତରେ ଏମାନେ କେତେ ସରଳ କେତେ ନିରୀହ ଏମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ନା ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛି କଣ ଭାବୁଛ କି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ବୋଉ କଣ କହିଗଲା ଶୁଣିପାରିଲନି କ'ଣ କହିଗଲେ ଏ ପିଠା ସବୁ ନ ଖାଇବା ଯାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ ଏତେ ପିଠା ଆରେ ବାପରେ ବାପ ଏଇ କେତେ କେତେ ପିଠା ବସ ଏଇ। ହଉ ଏଥର ଦିଅ ଆରେ ବାବା ପିଠା ନୁହଁ ପିଠା ନୁହଁ ନା ପିଠା ନୁହଁ ପିଠା ନୁହଁ ନା ପରା ଆଉ କଣ ପିଠା ଠାରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିଠା ପିଠା ଠାରୁ ଅଧିକା ମିଠା ହଁ। ଏ ବୋଉ! ବାବୁ ପିଠା ଖାଇବେନି ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ଚୁପ୍ 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 ଠୁଣ୍ଡି କୋଉଠିକା ରସଗୋଲା ନୁହେଁ ଆଉ? ପିଠା ଠାରୁ ମିଠା ହେଲା କପି ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କି ହଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ମଜା କରୁଥିଲି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଥିଲ ନାଇଁ ଏଇଥର ତ ମୋ ମଜାଟା ଛଡେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଦେଖ ହେଲା ଏ ବୋଉ! ମୋ ବୋଉ ଆସିଲା ମୋ ବୋଉ ଆସିଲା ଏ ବର୍ଷା ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷା ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୋ ପୁଅ ବିବେକ ନାଁରେ ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି ମୋ ଗଣନା ସବୁ ଯାହା କହୁଛି ନା ଆଉ
କଣ ସେ ଝିଅଟା ନା କଣ ଝିଅଟା ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ମାଟା ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି ଝିଅଟା ଭଲ ପାଇବା ନାଁରେ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେହ ବେପାର କରୁଛି ଦେହ ବେପାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବେଳ ସାବଧାନ ହେଇଯିବା ଭଲ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିବେକ ବାବୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଭଳି ଉଚିତ ବାଟ ମୁଁ ବାଛି ସାରିଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାର୍ବତୀପୁରର ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଫେସର ଫାଲ୍ଗୁନି ରାୟର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଏଲିନା ସହିତ ମୋ ପୁଅ ବିବେକର ବାହାଘର ଅଲରେଡି ଫାଇନାଲ ସରିଛି କେବଳ ତିଥି କି ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କର ମତାମତଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ମୋ ପୁଅ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାମନ୍ତରାୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ବିବେକ ସାମନ୍ତରାୟ ନାଁଟା ଲିଭେଇ ଯାଇପାରେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଡିସିସନକୁ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି ସେ କଥା ନୁହଁ ଆଉ କଣ କାହିଁ ରାଣୀ କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାଣୀ ରାଣୀ ଏବେ ନହେଲା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାଣୀ ତ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ଚଳିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପୁରା ଫଟା ମାରା ହାଣ୍ଡିଟା ଯୋଉଟା ତିତି ପିଣ୍ଡିରେ ରହିବା କଥା ସେ ପୁଣି ଦେଇ ପିଣ୍ଡିରେ ରହିବ ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶର କୁଳବଧୂ ସାଜିବ ନାଇଁ ମା ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶର କୁଳବଧୂ ସାଜିବା ତ ଦୂରର କଥା ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଲା ଭଳି ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକର ପରିବାରଟାକୁ ମୁଁ ଚାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ତ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ବଡିଟାକୁ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯୋଉଟା ହାତରେ ଛିଣ୍ଡି ଯିବା କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ି କଣ ଦରକାର ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସବୁ ଗଣନା କହୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କର ବିବାହଟା ସାରି ଦଉଛୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ହତ୍ତା ମହାବରଟା କରିବି ଯେ ନାଚିବ ବଂଶୀ ନା ନାଚିବେ ରାଧା ହ୍ୟାଲୋ ବିଶ୍ୱଜିତ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଫାଲ୍ଗୁନି କେମିତି ଅଛୁ ଭାଇ କେମିତି ଚାଲିଛି ତ ମେଡିସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭେରି ନାଇସ୍ ତୋ ଝିଅ ଏଲିନାକୁ କେବେ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ପଠଉଛୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭଗଣା 25 ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦାବାସୀ ହୋଲି ହୋଲି ପରଦିନ ଆଇ ମିନ୍ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଆଚ୍ଛା ସେଇଦିନ ତୋ ପୁଅ ବିବେକ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ଏଲିନାର ବାହାଘରଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ସେଇ ଦିନଟି ଶୁଭ ତାହେଲେ ମୋର ଆପତ୍ତି କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ନା ତମେ କଣ କହୁଛ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଦିନବାର ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ଏବେ ଗଣନାଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦଉଛି ବିବେକ ବାବୁଙ୍କର ରାଶିଚକ୍ର ବିବେକ ବାବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଁ